হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আপনাদের বিনোদন দেওয়ার জন্য কিছু বিনোদনমূলক ভিডিও তৈরি করেছি, এখন উপস্থাপন করব আপনাদের মাঝে। তো আশা করি আনন্দ পাইবেন। ধন্যবাদ। সময় কম, শুরু করো। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझ रहे हो? समझ कोई बात है उसकी पूछो ना, वो जो आया पसंद मुझको। कमाल है यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तेरा बीमार मेरा दिल, तेरा पीला हुआ तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।